اور وینان میراث وارثوں کو دے دے. جب اسرائیل ڈیسولیٹ تھا تو خدا نے اس کو وارثوں کے حوالے کر دیا اور جو ہے اسرائیل کی بادشاہی جو ہے دوبارہ یہاں پر دنیا میں فزیکل کنگڈم قائم ہوئی, لیکن ابھی وہ ایمان نہیں لائے اور مسیح کی بادشاہی میں بھی ان کو داخل ہونا ہے. دوسرا نشان یہ تھا کہ بنی یہودا اور بنی جو اسرائیل کا پوری دنیا کے چاروں کونوں میں سے آنا اور وہاں پر بسنا. ائزایا اگر ہم دیکھیں اور اس کے 11ویں باب کی 11ویں آیت میں اگر ہم چلے جائیں, ائزایا چیپٹر 11 اور اس کی ورس 11 لکھا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور, مصر, فتروس, کوش اور ایلام اور سنار اور حمات اور سمندر کی طرف سے واپس لائے گا اور قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے جمع کرے گا اور سب بنی یہودا کا جو پراگندہ ہے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کر دے گا. اور اس کے لیے حوالے میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. جیرمیہ 31 اس کی ورس 35 سے 40 تک, ایزیکیل 36 اس کی ورس 23 سے 26 تک, زکریا چیپٹر 1 اینڈ چیپٹر 2, ایموس چیپٹر 9 اور اس کی ورس 9, اور یہ سب جو ہے وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تیسری جو بڑا نشان تھا وہ یہ تھا کہ دانش افزوں ہو جائے گی, ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھ جائے گی, علم بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کے وسیلہ سے انجیل کی منادی جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں ہوگی. اگر ہم ڈینیل کی بک میں چلے جائیں اور اس کے چیپٹر 12 میں جا کر دیکھیں, وہاں پر ایک خوبصورت پروفیسی اس کے بارے میں لکھی ہے اور لکھا ہے کہ چیپٹر 12 اور اس کی ورس 3 میں لکھا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی طرح عبدالآباد روشن ہو جائیں گے, اور دانش جو ہے وہ افزوں ہوگی, اور لکھا ہے کہ بتیرے تحقیق و تفتیش کریں گے اور دانش افزوں ہوگی. دا نالج ول اس کا ایکسپلوژن ہو جائے گا, نالج کا بہت زیادہ نالج جو ہے وہ پھیلے گا. اور ائزایا 49 اس کی ورس 6 میں دیکھیں کہ انجیل کی منادی کس طرح دنیا کی انتہا تک پہنچے گی. لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو, یعنی یسوع مسیح, بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا اور تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے گی. زبور 22 میں بھی اس کے بارے میں پروفیسی ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے متی 24 باب میں اس کے بارے میں کہا تھا کہ زمین کی انتہا تک جو ہے وہ منادی ہوگی. 24ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی اور سب قوموں میں پرچار کیا جائے گا تاکہ تب جو ہے وہ خاتمہ آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہے میڈیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ دنیا کی انتہا تک جا رہا ہے, اور یہ جو نشان ہے وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس میں جیسے گلوری ٹی وی اور بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو کہ کلام کو لے کر جا رہے ہیں اور زمین کی انتہا تک خدا کے گواہ بننے میں جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں. اور یہ جو پروفیسی تھی, خدا نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے ہوگا کہ جو ہے انجیل کی منادی ایسے ہوگی کہ جیسے ہوا کے اوپر فرشتے جو ہے لے کر جا رہے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کا 14ویں باب کی 6 اور 7 آیت میں جائیں گے, اور وہاں پر لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم, قبیلہ, اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے خوشخبری تھی, ابدی خوشخبری. خداوند آخری زمانہ میں ایئر کو یوز کرے گا اور فرشتوں کے ذریعے, ایئر ویوز کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے وہ قوموں کی انتہا تک لے کر جائے گا. اور اس کے بعد جو چوتھا بڑا سائن ہے وہ ہے نیچرل ڈیزاسٹرز, ناگہانی آفتیں, قحط, فائنینشیل کرائسس, اور اس کو کہتے ہیں جیکبس ٹربل, اور بھونچال اور زلزلے اور سمندر کی لہریں, لہروں کا شور اور طوفان. میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں, اور یہ جو ہے آج کل ہو رہا ہے. اس کی 10ویں سے 12ویں آیت تک پڑھوں گا. پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, بڑے بڑے بھونچال آئیں گے, جا بجا کال اور مری پڑے گی, اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. اور اس کے بعد اگر ہم 25 ورس میں چلے جائیں, اور لکھا ہے سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے, زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی شوروں, لہروں کی شور سے گھبرا جائیں گے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ لوگ خدا کو زمین پر آتے ہوئے دیکھیں گے, یعنی یسوع مسیح کو. اور آج دیکھیں کہ کبھی کوئی سائیکلون آ رہا ہے, کبھی کوئی ٹورنیڈو آ رہے ہیں, کبھی سونامی آ جاتی ہے, کبھی زلزلے آ رہے ہیں, ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا, کبھی تائیوان میں, کبھی امریکہ میں, کبھی انڈونیشیا میں, کبھی پاکستان میں, ہر جگہ پر. اور پھر لکھا ہے کہ عداوت لوگ رکھیں گے, قوموں پر قومیں جو ہیں وہ جنگیں شروع ہو جائیں گی, اور امن اٹھا لیا جائے گا زمین پر سے, جو کہ دوسرے جو گھوڑے کا مکاشفہ کی کتاب میں ذکر تھا کہ زمین پر سے صلح اور امن اٹھا لیا جائے گا, اور بامبنگز ہوں گی, اور ہر طرح کی مصیبتیں شروع ہو جائیں گی. اور ہم کالز کو بھی ساتھ ساتھ شروع کریں گے, آپ
आप साथ कॉल करते जाएं, और इसके बाद जो है मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा कि कैसे कैसे निशाना जो है पूरे हो रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये निशाना तो पूरे होते चले जा रहे हैं, और टाइम हमारे हाथों से ऐसे सिरक रहा है जैसे रेत जो है इंसान के हाथ से सिरकती है। और हमें क्या करना है कि तौबा करके मसीह के पास आना है और तैयार हो जाना है, डरना नहीं। आए हम कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। जी भाई, रोशन साहब बोल रहे हैं। हेलो, तहसीन विल्सन बात कर रहा हूँ। जी विल्सन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुदावंद का बेहद शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत Praise the अच्छा Lord. लग रहा है आपने जितनी भी स्टडीज दी है। जी खुदावंद और का मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का बेहद शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। टेक केयर, गॉड थैंक यू ब्लेस। वेरी मच। ये थे विल्सन साहब जो कि स्वीडन से बात कर रहे थे। और नेक्स्ट कॉल की जाने बढ़ते हैं। मैं जोश में भी काफी इस करता हूँ। नेक्स्ट कॉल की जाने बढ़ते हैं। हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। हेलो हेलो, हाँ जी, जय मसीह की। जी बहन, कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस मथायस बोल रही हूँ से। कौन बोल रही? सॉरी, मिसेस मथायस। मथायस बहन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, खुदा उनका शुक्र है भाई, आपको देखकर यकीन जानो बहुत खुशी हो रही है। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत है और आपके चेहरे को इसी तरह खुदावंद अपने नूर से चमकाए। हालेलुया। रियली आपको देख के पता चलता है कि आप रियली ब्लेस्ड है खुदावंद की तरफ। खुदावंद की बरकत है बहन। मैं तो एक नाकस आदमी हूँ। I'm nothing but it's all His name and His glory. बिल्कुल, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। सिर्फ मैंने आपको इनकरेज करने के लिए फोन किया है। मैं हालेलुया। आपका बाकायदगी से प्रोग्राम वॉच करती हूँ और हम बड़ी बरकतों से माला माल हालेलुया, हालेलुया। प्रोग्राम देखकर। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आमीन। का बस शुक्र हो। खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए भाई। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। खुदावंद आपको बेहद बरकत दे बहन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ये थी मिसेस मथायस। और नेक्स्ट कॉल की जाना पड़ते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत देर से इंतजार में भी होंगे। सो नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। भले भले। जय मसीह की। हेलो, मेरे ख्याल नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। जी भाई, कौन हाँ बोल जी, रहे हैं? तनसीन बाबू, मैं हाईवे तो गुरदीप बोल रहा। जी गुरदीप भाई, की हाल चाल है? बहुत अच्छा। की कहना चाहोगे तुसी? खुदा थानू बरकत दे। बड़ा ही अच्छा तुसी पैगाम दिता है। जी बड़ी अच्छी समझ आई है। जी, खुदावंद दा शुक्र होवे। हाँ जी, खुदाबंद थानू हमेशा दिन ब दिन हर तरह की तरक्की बख्शे ते तुसी इस तरह का प्रोग्राम हमेशा टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। जी जी, हाँ खुदावंद दा जी, बेहद जय शुक्र है। मसीह दी। जय मसीह दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी है, जो भी अभी हमने बातें डिस्कस की हैं या ऐसी जड़ी गल्लां डिस्कस की हैं, थिंग्स वी हैव जस्ट डिस्कस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस। और वील कैरी ऑन विद थिंग्स एज वेल, जो कि स्टडी की बातें हैं। साथ साथ मैं चाहूँगा आपकी कॉल्स भी लेते चले जाएं। हेलो 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 जी, बात यही मैं कर रहा था कि मसीह की आमद जो है वो ये निशाना देखें। अब देखें कि जैसे कि बैंकिंग मेल्टडाउन हुआ है और उसके बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। मुकाशफा की किताब में अगर हम जाएं, साथ में कॉल भी लेते हैं। हेलो हेलो, जय मसीह की बहन। हाँ जी, जय मसीह जी। जी बहन, कौन बोल रही? जय मसीह जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਐਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਕੁਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਭੈਣ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਜਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਰਜਨੀ ਭੈਣ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਠਾਕ? हाँ जी, ठीक है, बहुत ਵਧੀਆ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗॉड ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਰਸਿਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਗॉड Thank you ਤੁਹਾਨੂੰ very ਬਹੁਤ much। ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ हैं जी। खुदावंद का नाम चाहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। रजनी थी कवेंट्री से और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। देखें, बात यह है कि कोशिश मेरी, जब मैं खुद समझता हूँ तो फिर कोशिश यही होती है कि छोटी छोटी बातें लिखी होती कलाम में, हम भी समझें और समझाएं भी, और खुदावंद का कलाम जो है वो इज्जत पाए और तरक्की पाए। और जितना भी कलाम पढ़ें समझ आती जाती है। ऐसे जैसे दरवाजे खुलते हैं, खिड़कियाँ खुल जाती हैं, और रातों को जो है खुदावंद का कलाम पढ़ के समझ आए, बड़ा खुशी होती महसूस होती है, और जो है वो जिस्म में जोश जो है भर जाता है। नेक्स्ट कॉल की जाना बढ़ते हैं। हेलो हेलो, जय मसीह की।
जय मसीह की ब्रदर जी ब्रदर, कौन बोल रहे हैं? मैं हेनरी हैंड्सवर्थ तो जी। हेनरी भाई की हाल है? और भाई जी ठीक हो जी, लंदन में मिले थे, याद आ गया जी? हाँ